Negdje oko 26. Već počeo da... Koliko ga jebem. Ajde ima na svakoj pokaže. One su po... Znači, sestri tu ovdje su svi normalni tamo. Blizu bolnice. Sve ne radi da se stavi jaja. Šta god da se radi. Kad nije tu. A i sve kad nije tu. I to će vremena... Ja, pazi, to je za 10 godina već 70 stari. Da. Sad